topic, we'll be talking about the values clarification approach. So values clarification approach is a technique strategy that aims the students to discover and strengthen our values, diba? So, at the end of the lesson, it is hoped that after the lesson, you will be able to analyze how this teaching approach helps the students to clarify values. So, next is recognize the roles of the teacher in this approach. So, I have here a quotation by Abraham Maslow. So, self-actualization is an ongoing process of using one's innate capacities and potentials in full, creative, and joyful ways. So, what do you think, Mr. Dulcaher? Can you share some thoughts about this quotation? Sige na. Any share lang. For me, self-actualization is, yes, ongoing process siya kay kanang wala pa man jud ta wala pa jud ta kaabot sa kanang stage nga self-actualization. So, gina-process patag kanang daghan patag way na agian ko. Okay, thank you. So, we have here the regions of values clarification. So, values clarification has its roots in humanistic and transpersonal psychology. So, when we say humanistic and transpersonal psychology, kanang gain siya i-understand nato of deeper meaning and purpose sa atong sa isa ka experience or situation. So, si Abraham Maslow is a major proponent and believe that every human is capable of attaining self-actualization through valuing process. So, ano siya ang i-propose ni Abraham Maslow, which is first is psychological needs, safety needs, belongingness or love needs, esteem needs, and self-actualization. So, kanya siya is, balik na dyan siya sa past reporters. So, ano siya, for example, another example, self-actualization through the values verification is ang self-actualization mangod is maka-express ta og kanang creativity, maka-foster siya deep connections of kanang strengthen our relationships towards other people. So, we have here. So, basic knowledge about what is values clarification. So, another hand, what do you think is value, meaning sa value? Okay, so ang values kay ano siya ang person's principle or atong belief sa sa standard behavior. So, it is considered na something important or beneficial siya. So, values verification, it is a process that helps individuals identify and understand our own values. So, it encourages reflection and choices and their implication. So, yes. Examples of values clarifications kay honesty and friendships. So, ang honesty and friendships, ang example para maabot na sa valuing process no is nakoy friend niya ga-share akong friends ako something personal siya tapos na-share na ko sa uban niya nakabalo siya nga na-share na ko sa uban. So with this situation kay naka-reflect ko sa akong gibuhat kay naman good sa kanang honesty and friendship naman kay truthfulness. So more mag-question ko sa akong sarili nga ang katong gibuhat ba nako kay maka-strengthen ba sa akong relationship sa akong friend kanang nabay possible consequences sa akong gibuhat. So by reflecting those scenario or those situation kay maka-learn gid ta nga ma-align ato ang values sa katong honesty and friendship. So with that mag-say sorry kanang next time kay kanang i-acknowledge nimo nga nakay mistake ba nga ma-broke ang trust sa imong friend. So with that makakuan ka nga mag-say sorry ka o ang kanang pag-say sorry pa lang nimo maka-strengthen na siya sa foundation sa trust sa imong friendship. So another example is family versus work. So ato i-change this work no as i-relate
magtuba ka sa birthday sa imong lolo or kung ano nimo ang imong kanang imong task kay deadline tomorrow. So through that scenario, ma-question ka or through values clarification kay ma-question imong sarili kung unsa ba yung mas importante kanang ako mahuman ako ni para very good ko sa akong LE or maka-absent jud ko sa birthday sa ako lolo. So naway siya yung alternative kung pwede na ako siya ma-balance or na tama ba maka-affect ba akong choice na muuna na lang dili ko mo sa birthday sa ako lolo or ano ba. So with that, if I choose to kanang mag-absent sa birthday sa ako lolo, di ba? Na ay kanang naman po siya valid, which is if I am determined enough yun nga mahuman ako kung task for tomorrow. So it's not about kanang right or wrong ang imong choice, but nag-reflect siya kung unsa ang value ay gina-value nimo nga consistent ka ana. So lastly, example is the environmental choices. So environmental choices from the will itself ka environmental example ani is kanang mag-practice ka of recycling, mag-recycle ka of mga waste kanang garbage. So through values clarification, ma-reflect mo siya kung kanang kung okay ba siya, dili ba siya maka-make of inconvenience sa others if magmianid ko, nabay consequences if kanang labay ako sa kilid, dili na ko i-recycle, ano ba? So with the help of, if you choose to recycle, so naay value for sustainability nga na-create. So beyond that, sharing this habit kay maka-inspire ka o maka-aspire ka others to base your on your values. So in this example, whether it is honesty in friendship, family versus work, or as a student, environmental choices, so it helps us to reflect kung unsa gyud ang kanang important. So by asking questions katong ginabot ato ganina sa every action nato by asking questions kay ma-align din nato ang questions sa atong core beliefs o kanang value. So with that, makalid jud siya nga na authenticity of meaningful life as what kanang Abraham Maslow said sa self-actualization. So I have here a question: do you have things in life that you value the most? So kani nga question kay tagan siya ma-reflect nga questions ay kanang follow-up questions ay nga questions no. So we have here a reflective question. So kaning three questions, are those things chosen by you freely? Are they chosen from alternatives? Are you reflecting carefully on the consequences of the alternatives? Kaning three questions kay ma-relate na to siya sa pagpili nato sa career nga path nga mag-teacher ta or di ba sa mga here kay gusto mag-engineer, mag-nurse, mag-medtech, mag-isa pa pa. So kani siya maka-help ning nga questions ma-clarify kung imong values is kanang na-align ba jud siya sa imong action. So kani for example, kani ang katong ako mag-question ko if i-pursue ba nila akong teaching career kay gusto na ako or maybe because sa influence akong family, ano ba? So kani chosen for alternative. So kani kuan is it because kay grabe ang family expectations? So these questions helps us to align our decisions and our true values. Next is we have kaning, are they pricing? So kaning, another example ani is katong sustainability. So katong recycle, are they pricing? Are they affirming public? Are they acting upon your choices? Are they acting consistently? So imagine a student nga recycle siya kanang ginavalue niya ang pag-sustain sa kanang mga waste ba. So there are not only
or he or she not only practicing but also gina-advocate o gina-inspire niya ang others, which is saying, are they affirming public, using pricing, di ba? Gano'n siya. So, this public affirmation kay reinforce yun siya ang commitment sa atong values. Another reflective question, last na di ay. So, thank you for listening. We have here another Mr. Joe Gaher to continue the report. So good morning once again. I would like to continue the report of Tracy. So our topic for today is values clarification approach. According to Dr. Wilmer Reyes from Philippine Normal University 2019, he stated that you should know that values clarification help you to become aware of your own identity and for those others. Now when we say values clarification, dapat aware ka sa imuhang batasan and how you deal with others. Now, you should understand thus, likewise help future students become aware of their own values and for their classmates. Always remember, kita as a teacher, before nato makita sa atong mga estudyante nga they're aware of their values, dapat magikan sa ato mag-start na sa ato as a teacher, because always remember, you cannot give what you don't have. Di ka kahatag mga butang mawala sa imuha. And then, values clarification also help your students to communicate openly and honestly about their values. So, tudloan niyo sila, pero sa pagtudlo, not necessarily tudlo niyo, but makita mo na nila, makita sa mga bata nga, ay, ngunani si teacher, ngunani niyang lihok, ngunani niyang ginahimo, ngunani niyang pamatasan. So, ma-adapt nila kay, kita biya sa teacher nyo kay, kita biya mga role model sa ilaha. Now, nice 7 criteria sa valuing. Now, 7 criteria of valuing process. First is choosing freely. This means making a decision without being pressured or influenced by others. So, dali na siya masabda na choosing freely. Pili ka na wala ka gipugos, wala ka na pressure, wala kang ingnan sa uban. Kana you have your own decision. For example, course. Kana pagpili o kurso sa college. Dapat lisod ang eskwela o kanang kurso madili jud nimo design. So, kaning choosing freely is kanang value jud nimo ang imong pagpili o kanang kurso nga unsa imong gusto. Next is choosing from alternatives. Now, choosing from alternatives is kanang consider different options or choices before making a decision. So, nakay mga, for example, kanang mato ka o other country, dapat nakapilian ng mga lugar kay lain kung kayo o kanang mato-ato na kayo without any qualification doon. Like, example, gusto ka peaceful, gusto ka snow, or mga nana, so mato dyan ka, dagan ka o pilian. Pero make sure that your decision kay kanang nanang sa imong utok, mag-enjoy ko diri, I know this place kay kanang barato ako di man ana. So next is reflecting carefully on the consequences of alternatives. So kung ganina is nakapilian pag magkuan ka, but now reflect carefully on the decisions, consequences of the alternatives, things about what might happen as a result of each choice. So okay lang jud nga natay plan A, plan B, pero always remember, before ka mo decide, before ka mo act ato nga decision, maguna-muna sa jud ka kapila ka higayon kay maybe dili jud tanan kuan kanang dili tanan mga gusto nato or mga decision nato sa life mag-success. So think before you act, ana din siya. For example, kanang sa pagkaon, dili na pud ka mayroon nga nindot kayo siya or lamig lang siya. Pwede po nimo or dapat ato jud i-consider ang, for example, healthy ba ni siya or barato ba ni yung nana ng mga decision. Next, we have pricing. Place value on the choice you made and believe it is important. Now,
kani siya pricey from word price, ginahatagan nimo halaga ang imong mga desisyon na yes, I made it na nahimo ni nako on my own. For example, kana appreciate nimo ang imong mga efforts na wala ka na-expect na kaya rin nimo pero nahimo nimo na kaya ka. Yes, I made it. Next is affirming in public. Affirming in public, express your choice and beliefs in the publicly. Kanang maingon ka na kung sa affirming in public mangod kay kanang i-share mo ang decision which is dapat imong i-share pud ikaw kung yung success dili kay katong fail kay ma-fail pud siguro sila so dapat for example kanang nyani mo hang gihimo para makatrabaho ka makasulod ka ng company, make sure i-share pud nimo sa ilaha kay kanang mga decision magdata sa life, maybe kanang sa ato nag-success, kung napoy usahay nga sa uban dili ka mag-success. That's why kanang kung ikaw pud nangayo kag advice from others, kung gitagaan kag advice from others, una-unaon pud nimo ikapila kay gayon kung tama ba siya or pwede ba siya or applicable ba siya sa ato. Next, we have acting upon one's choice. Take action based on the decision you have made. Now, for example, acting upon one's choice. Dili lang jud ka more on words. Di ba natin ginayon nga action speaks louder than words. Nga dili lang ka taman sa istorya, dili lang ka taman sa words nga pa dapat mulihok ka. For example, kanang mag-exercise, pero di ba usually pag mag-exercise ta kay dita ka halos ka exercise kay wala tay friends kay mas nindot na daw na kay kauban. For example, mag-jogging pero dapat kana consistent pud ka balay. Mag-jogging ka karon, jogging ka ugma kay magnakay goal nga mo nakay goal nga gusto abton good nga nana siya so kailangan kana for example like sa exercise pag mag-exercise gani ka adlaw-adlaw nimo or nadyo kay routine dili kay kapoy naman tama na to siya. Next, we have acting consistently. Same sa acting upon one's choice. Consistently will stick on your choice and decision over time. Pero kay kita wala jud tay kanang permanent nga decision na like kanang magduha-duha gyapon ta bisan og kanang stick na gud unta to siya pero ambot na tao kay magpanganak man nga dili sure kay for example gusto ka maging healthy pero kay gutom man or lamig man ang pagkaon so dili jud siya nimo consistent gud nimo na moto imo ang goal. Pero in decision making mo in values, kailangan you have stick jud ka sa imong decision nga ang gusto jud nimo sa imong life. So I hope nga na sabtan niyo ang 7 criteria of valuing process.